بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وشيخنا فضيلة العالم المربي والمرشد الكامل رحيم الدين نووي البنتني حفظه الله تعالى وأمده الله تبارك وتعالى بمدده ونفعنا بعلمه ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، ولا حرمنا منه لا في الدنيا ولا في الآخرة يا أكرم الأكرمين. أيها السادة الحضور، سيدي الشيخ إمام إبراهيم حفظه الله والأحباب المكرمون، أيها الأحبة، لا نزال نشرح في مصطلحات السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم من كتاب معراج التشوف إلى حقائق التصوف لمولانا ابن عجيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث وصلت إلى مقام المشاهدة. Allah. نعم سيدي. Alhamdulillah, pertama kali setelah bertahmid dan bersalat kepada Rasulullah SAW, Syekhna mengaturkan banyak terima kasih kepada Sayyidi Al-Murabbi Al-Mursyid Al-Kamil Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, Allah ibarak, karena sekarang al-haq itu harus diizharkan agar yang al-batil itu yazul. Kata beliau, kita melanjutkan mengaji kitab Ibn Rajab Al-Mi'raj at-Tashawuf ila Haqa'iq at-Tasawuf sampai pada bab al-musyahadah, yaitu menyaksikan. المشاهدة والمعاينة، طبعا هذا مقام يصل إليه السالك إلى الله تبارك وتعالى من خلال رحلته السلوكية مع مرشده. لاحظوا دائما نتكلم أيها السادة في مقامات التصوف عن الركن الأكبر في الطريقة، ألا وهو المرشد، لأنه المرشد أيها السادة هو الذي يأخذ بيد مريده إلى الله تبارك وتعالى ويكشف له عن هذه الحقائق. Jadi musyahadah itu dia intinya adalah menyaksikan Allah dalam segala hal, yang mana itu bisa didapatkan dengan kamu menjadi salik, menjadi murid, orang yang hatinya tidak ada selain Allah, dan itu bisa kamu mendapatkan bimbingan itu hanya dengan seorang syekh mursyid yang jelas ya. Bukan pengaku-ngaku, bukan orang lain, bukan bacaan buku, bukan zikir yang banyak, bukan. Rukun utama dalam tarekat itu adalah mursyid. Itu satu keniscayaan yang mutlak. هل يصل إلى الله تبارك وتعالى مؤمن من دون مرشد؟ هذا سؤال. Apakah seorang mukmin biasa saja tanpa seorang mursyid bisa sampai kepada Allah? نعم، يعني نقول ماذا؟ يصل إلى الله تبارك وتعالى إما أن يصل متأخرا جدا جدا، وإما أن يصل مع الخرافة والشعوذة والسحر والخيالات والأوهام، إما هذا وإما هذا. أما السلامة كل السلامة والطريق السريع إلى الله بوجود ذلك المرشد الكامل. Mungkin saja bisa sampai tadi, mungkin di akhir penghujung hidupnya kalau udah stroke, baru betul-betul dia kemudian menyadari kehinaan dan kerendahan dirinya sehingga mengagungkan Allah, atau dia tersesat, terpesong, nyasar, ya, malah masuk kepada aliran dukun, kesesatan, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Bukannya nemu Allah, malah nemu jin, bebongkong, jarong sarangnya. Nah, terus bagaimana yang selamat? Ya udah, kamu cari pembimbing. Kan kamu mau belajar apapun itu ada gurunya, ada pembimbingnya. Dalam urusan rohani yang mengantarkan kita kepada Allah, itu adalah seorang mursyid namanya. طيب، قال المشاهدة هي رؤية الذات اللطيفة في مظاهر تجلياتها الكثيفة. لاحظوا أيها السادة، رؤية الذات. هل من الممكن أيها السادة
أن يرى الإنسان الذات الإلهية؟ Mustahil. نعم. Di sini dijelaskan bahwa musyahadah, menyaksikan itu, apa sih yang disaksikan? Ru'yatul dzatil latifah, yaitu melihat zat yang latifah, yang maha halus. Pertanyaannya, apakah mungkin kita melihat zat Allah? الذات الإلهية يعبر عنها علماء الكلام بالوجود. Yang dimaksud zatul ilahiyah di sini adalah al-wujud, yaitu sifat wujudnya Allah, bukan zatnya Allah. كل حال قائمة بذات غير معللة بعلة تسمى صفة نفسية، والصفة النفسية هي الوجود. Segala hal yang berdiri di atas zat dan dia tidak muallalah, ya tidak ada cacatnya dengan suatu cacat apapun, itu dinamakan sebagai sifat nafsiyah, sifat yang hanya dimiliki Allah, yaitu sifat wujud. نعم. وهي التي لا تعقل أي الذات بدونها، أي لا تتصور الذات بالعقل وتدرك إلا بصفاتها النفسية. Dan ini sesuatu yang tidak bisa diproses oleh akal dan tidak bisa dicapai oleh pikiran, sehingga dia tidak bisa dibayang-bayangkan. Ya, sifat Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa direka-reka, tidak bisa dibentuk-bentuk. Tapi kita menyaksikannya setiap saat, yaitu sifat wujudnya Allah. إذن أيها السادة سأقف عند هذه الكلمة، لا تتصور الذات بالعقل وتدرك، لا يمكن أن يدرك العقل الذات الإلهية. Tidak mungkin akal ini sampai kepada Allah, karena dia bukan perangkat yang diciptakan Allah untuk mengakses dirinya. أول الكسائف بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو العقل، من حيث نحن ألطف اللطائف. Dari sudut pandang kita, akal itu sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, sangat halus. Kan akal orang kedeleng kan, si kedeleng mau otak ya kan, polon ya. Akal kedeleng ora, karena tersembunyi. Tapi dari sisi Allah justru akal itu adalah benda yang kathifah, yang pertama kali diciptakan. Benda kasar, kan ada makhluk halus ya, berarti ada makhluk kasar, maksudnya kau tahu. Benda kasar yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah akal. نعم. إذن لا يمكن أن تدرك بالعقل إلا من حيث الصفة النفسية ألا وهي الوجود. Kan yang kasar itu nggak bisa nembus. Contoh, ada kain atau tembok nih, atau kain dijemur, dilempar batu, kan nggak tembus tuh batunya kan? Karena kasar. Coba air, halus, tembus boten? Tembus. Nah, akal itu adalah benda kasar. Dia tidak bisa menembus perkara yang gaib, yang halus. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم بقدرته وإرادته وأظهره بحكمته. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan kudrah dan iradahnya, dan memperjalankannya alam ini dengan hikmah-hikmahnya. فإذا أدركت قدرة الله وحكمة الله وإرادة الله أدركت المشاهدة. Kalau kamu sudah mengetahui, mengenal apa itu kudrah Allah, iradah Allah, maka kamu sudah merealisasikan musyahadah. Kamu menyaksikan Allah. وهذا الكون كله أيها السادة من حيث هو مظهر من مظاهر الحق تبارك وتعالى، إذا أمعنت التفكر فيه فستصل إلى هذه الصفات وإلى حقائقها. Sebenarnya dengan kamu melihat fenomena alam ini, ciptaan, makhluk dan sebagainya, itu adalah mazhar, satu tampilan daripada kudrah dan iradah Allah, karena ini yang mengadakan semuanya Allah. Maka kalau kamu bisa betul-betul menyaksikan hakikat kaun ini, alam ini, maka kamu akan bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Faqudratullah tabaraka wa ta'ala la mutanahiyah wa la nadhira laha. Dan yang namanya kuasa Allah itu tidak ada ujungnya. انظروا أيها السادة، كان سيد الشيخ يعني افتتح المقال بالعالم العلوي والعالم السفلي. العالم السفلي الذي نحن نعيش فيه أيها السادة هنالك حقائق كثيرة غابت عنا. يا ابن آدم
علمت شيئا وغابت عنك أشياء شيء علمت وغابت أشياء كثيرة. Coba tadi Sayyidina Syekh Rahim telah menjelaskan alam ada dua. Ada alam sufli, alam rendah, alam dunia nih, ya alam materi. Ada alam ulwi, alam yang tinggi, alam ruhani, alam hakikat. Jangankan berbicara tentang alam ulwi dengan akal ya, alam sufli saja kita nggak ngerti. Coba jelaskan semua perangkat yang ada di mobil itu, semua bagiannya, ada berapa ribu perangkat itu, kita nggak tahu, nggak hafal tuh. Padahal itu ngejelegedeg, apa ngejelegedegnya? Katon jelas, tapi orang bisa nyampe ke akal itu ngejelasakan mobil doang. Apa maning ngejelasakan bab rohani, makane bab perkara gaib aja diakal-akali. Alamun nabatat alladhi la yuhsihi aql. Kam minan nabatat indaka ma'rifatun biha ya ibn Adam. An-nabatat. Coba pohon-pohon aja. Bisa nggak kamu sebutkan semua jenis pohon di dunia ini? في واحد من الناس غير النبات الذي يأكله وينتفع به لا يعرف حقيقة ممكن لا يعرف أسماءها أصلا. Kita sering makan sesuatu yang kita nggak tahu itu namanya apa, tapi enak, kerasa ke badan anget, tapi orang-orang kan. واختلاف أجناسها من بلد إلى بلد آخر. Dan juga jenisnya beda-beda. Walaupun satu tumbuhan, kalau ditanam di negeri ini begini, kalau di negeri itu begitu. مثال ذلك مثلا السبانخ. عرفت السبانخ شيخ؟ عندكم هنا في بلدكم البيم Bayam. عندنا في بلاد الشام مختلف جدا نفس النبات ونفس الفائدة. Contohnya bayam, waduh bayam, ya. Iku bayam Serang, karo bayam ning Suriah sejen bayam. Padahal pada bayam, tapi sejen. والنباتات النافعة والنباتات الضارة والنباتات المحرمة كل ذلك فيه تفكر أيها الأحبة يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. Ada tanaman yang manfaat, tanaman yang bahaya, tanaman kecubung singgau mabok, Anda kan? Dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. وقبل الطب الكيماوي أيها السادة كان كله من النباتات. Dan semua obat-obat yang kimiawi itu asalnya daripada tanaman. نعم وما فيها ضرر على الإنسان بخلاف هذا الطب الكيماوي فيه ضرر على الإنسان. Ternyata malah bahaya buat manusia dengan obat-obat kimiawi itu. هذا عالم النبات أما عالم البحار أكبر من هذا العالم بمئات المرات. Allahu Akbar. Itu baru ngomong tumbuhan yang ada di daratan, belum ngomong tentang yang ada di lautan. Dan lautan itu lebih luas, lebih banyak daripada yang di darat. أكبر المخلوقات في البحر أيها السادة هذا الحوت الكبير أحيانا يصل وزنه إلى 36 طنا يأكل أصغر المخلوقات في البحار طعامه أصغر المخلوقات. الله أكبر. Allah. Coba di laut iku ana arane paus yang paling gede iku ukurannya 69 tinan fit kaki. Nah. Gati ngukur meter wis semongko ya pokoknya be jadi wong Serang. Gede kah? Iku semono gedene yang namanya paus itu makannya mah makan yang paling kecil di alam semesta apa? Plankton. Tahu plankton ya? Orang kedeleng besing maten. Jadi makhluk terbesar justru makanannya paling kecil. Alamul haywan, an-nafi' wad-dar, at-ta'ir wa ghairu at-ta'ir, al-kabir was-saghir, الذي في داخله عظام وآخر لا يوجد فيه عظام ونافع وضار وشيء عجيب أيها الأحبة في تركيب هذا الكون. Coba binatang itu ada yang punya tulang, ada yang nggak punya tulang, ada yang manfaat, ada yang bahaya, beracun dan sebagainya. Dan semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. يذكر أيها السادة على سبيل ذكرى في هذا أن واحد من الأولياء قال يا رب لماذا خلقت الخنفساء؟ عرفت الخنفساء؟ ماذا خنفساء سيدي؟ هذا مخلوق صغير أسود ليس صرصور واحد آخر. الخنفساء. الخنفساء kumbang. هذا نعم. دقيقة في واحد صورة أوضح هذا. نعم. kumbang هنا. ماذا سيدي؟ سامحني. نعم. رائحته كريهة. نعم. خنفساء. Walang sangit gitu.
raihatu kariha. Coba kira-kira apa sih fungsinya Allah nyiptakan walang sangit? Udah mampu dah. Wahid min al-awliya qala ya Rabb limadha khalaqta hadha? Ada seorang wali nanya, ya Allah, apa sih maksudnya sampean niku nyiptakan walang sangit ku apa maksudnya? Qaddara Allah anna hadha al-wali marida maradan jildiyan fi al-jild fi a'la dhahrihi. Hashakum sayyidi afakum. Fi a'la al-dhahr marida maradan jildiyan. Tapi satu waktu si wali ini punya penyakit kulit. Habis nanya kayak gitu, beberapa saat punya penyakit kulit yang di daerah punggungnya ini. Wa kharajat madha misl al-fuqa'at yakhruj minha al-qayh. Wa ta'azza hadha al-wali yani. Sampai nanahan, bernanah ya punggungnya itu, dia malu kan. Zahaba ila at-tabib faqala lahu at-tabib tajma' hadhihi al-khunfusa wa tahriquha qalilan 'ala an-nar tadukkuha وتضعها مع الزيت الزيتون الأصلي وتدهن هذا الجلد فتبرأ بإذن الله. فصار هذا الولي يبكي بكاء شديدا. Pergi ke dokter, kata dokter obatnya walang sangit, dibakar, dibebek, campur minyak zaitun, dibalur. Ternyata sembuh. Nangis si wali, iya ya Allah, gale ma anu manfaatiku walang sangitku ya. من الممكن جدا أيها السادة أن لا ندرك بعض حقائق هذا الكون ولكن هذا من العظمة الإلهية التي تأخذك إلى حقيقة المشاهدة. Coba betapa banyak di alam semesta ini yang tidak kita ketahui, tidak kita kenali, tapi justru itu bisa menjadi wasilah kita sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. وعالم الإنسان أيها السادة هذا المتنوع بأشكاله وألوانه ولغاته. Belum lihat orang Al-Katuran. يعني نعم الوقت الظهر عادة نعم التنبيه لا هذا ليس الوقت يعني هذا لا التنبيه. تنبيه نعم من نعم عادة نعم نعم منذ زمان سلطان نعم نعم كم بقي من الوقت سيدي؟ يمكن 20. أي حاضر حاضر نعم ذلك سيدي. سؤال. حاضر. إذن أيها السادة عالم الإنسان هذا العالم الواسع الكبير الذي جعله الله متنوعا جدا الأسود والأبيض القريب والبعيد الطويل والقصير اللسان الفصيح العربي واللسان الغربي وأنواع كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Belum lagi alam manusia. Manusia itu matanya beda, warna kulit beda, cumi beda, beda bahasa, beda budaya, beda makanan, beda segala macam. Itu Masya Allah kekayaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. فرؤية الذات اللطيفة من حيث مظاهر التجليات فالله سبحانه وتعالى تجلى على هذا الكون بالوجود فتتعرف على الله من خلال هذه المظاهر من خلال عظمة وجودها تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الله كل الكون سيعرف. نعم. Jadi Allah bertajalli mengejawantahkan sifat wujudnya. Begini, kita ini kan tadinya tidak ada. Israel. Betul? Kang Wawan ada nggak 100 tahun yang lalu? Nggak ada. 1000 tahun yang akan datang? Nggak ada. Berarti Kang Wawan ini nggak ada. Tapi diadakan oleh Allah kan? Sementara yang punya sifat ada itu sebenarnya Allah. Nah, sifat ada Allah ini ditajalikan kepada kita makhluk, maka kita sekarang ada. Tapi adanya kita ini nisbi, bersandar kepada adanya Allah, bukan berdiri sendiri.
Nah, maka diciptakan dengan segala jenis ragam macam manusia itu untuk mengenali Allah yang maha ada, yang sebenar-benar ada, dan mengagungkan Allah yang maha kaya, mampu dan segalanya. قال فإذا ترقى الوداد من خلال هذه التفكر والمعرفة فإذا ترقى الوداد رجعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهي المعاينة. Allah Akbar. Maka ketika naik ini al-widad, ya, rasa yang ada di dalam hati ini, dia naik kepada makom, dari satu makom ke makom, waraja'atil anwar, maka akan kembali yang namanya itu cahaya al-kathifah, cahaya yang kathifah, yang tadi akal itu ya, kasar ya. Ini sini. رجعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهي المعاينة. Maka yang tadinya kasar akan kembali kepada cahaya yang asli, yaitu latifah, karena Allah punya sifat al-latif, dan cahaya ini dari Allah, maka cahaya ini juga bersifat latifah. فالمعاينة أرق من المشاهدة وأتم. Dan muayanah itu lebih tinggi daripada musyahadah, sekedar menyaksikan, dan itu atam, lebih sempurna. نعم. والحاصل أن شهود الذات لا يمكن إلا بواسطة. ما هي الواسطة؟ تكثيف أسرارها اللطيفة في مظاهر التجليات. Intinya adalah bahwa kamu bisa melihat, menyaksikan zat Allah, maksudnya wujud, sifat wujud di sini ya, sudah jelaskan tadi. Itu perlu wasitah. Wasitah itu apa? Perantara. Yang mana dengan perantara itu kamu bisa menyingkap asrar, rahasia-rahasia Allah yang latifah fi madzahiri tajalliyat, dalam fenomena alam semesta. Kita nggak bisa langsung lihat Allah zatnya, tapi kita bisa menyaksikan sifat wujud Allah yang bertajalli ke dalam makhluk-makhluknya Allah. فلا يمكن أيها السادة إدراك الذات الإلهية، لا يمكن، ولا السادة الأنبياء ولا المرسلين. لا تخف من هذه الكلمة يا أخي. نعم، ولا السادة الأنبياء ولا المرسلين يدركون الذات بمعنى الكنه الإلهي، لا يمكن. ممتنع، هذا ممتنع أيها السادة. Jadi tidak mungkin, bahkan para rasul dan nabi itu tidak mungkin menyaksikan zat Allah, zat betul-betul zatnya Allah, itu tidak mungkin. نعم. سيقول قائل أنت يا شيخ أبو مصعب تخالف رسول الله في الكلام. رسول الله قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. Ada yang mengatakan, wahai antum Abu Mus'ab, wahai Syekh Muhyiddin, kamu bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan satawra rabbakum kama tarawna al-badr. Engkau akan melihat Allah, kita nih mukmin yang masuk surga nanti akan menyaksikan Allah seperti kita menyaksikan bulan purnama sekarang. أقول أيها السادة أنا فهمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Justru saya mengatakan, justru saya faham dari Rasulullah SAW. وفهمت عن القرآن الكريم قصده. Dan aku faham daripada Al-Quran maksudnya apa. الآية الكريمة تقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظوا، تجلى ربه من حيث تجليات الربوبية لا من حيث الذات الإلهية. والثاني في الحديث إنكم سترون ربكم، ما قال الذات الإلهية. إذن كلها تجليات لأسمائه وصفاته لإدراك المشاهدة. Begini kita memahaminya, bagaimana maksud hadis melihat Allah itu bukan melihat zat ilahiyahnya, karena Nabi sendiri tidak mengatakan ilahiyah tapi Rabb. Karena Rabb itu berarti yang dimaksud adalah sifat rububiyah. Maksudnya apa sifat rububiyah? Sifat pengaturan Allah, penciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tajalla rabbuhu bil jabali ja'alahu dakka." Ketika Allah bertajalli, sifat rububiyahnya, bukan zatnya Allah masuk kepada gunung. Ini menceritakan ketika Nabi Musa pengen lihat Allah kan. Bertajalli sifat rububiyah Allah ke gunung, gunung hancur. Tidak kuat menampungnya. Nah, kemudian
hadis dijelaskan berarti yang dimaksud melihat Allah, Rabb itu adalah yaitu melihat tajalli, sifat yang Allah turunkan kepada makhluknya. Artinya begini, surga itu kan sifat indah, keindahan. Maka nanti di surga itu kamu akan melihat puncak keindahan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kira-kira. فلا يعلم سامحني يا سيدي إذا أخطأت في البيان. استغفر الله. فلا يعلم الله إلا الله ولا يعلم رسول الله إلا رسول الله. Tidak ada yang mengetahui Allah sebenar-benarnya mengetahui kecuali Allah sendiri, dan tidak ada yang mengenal Rasulullah kecuali Rasulullah itu sendiri. بعد هذه المشاهدة أيها السادة ستكون المعرفة، وهي التمكن من المشاهدة. يصبح إنسان راسخ كالجبل تماما، لا يغيره شيء أبدا أبدا عن هذه المشاهدة، لأنه وصل إلى مقام المعرفة. يعني ليس ذهاب عياب. لا يمكن أرجو هكذا ذهاب. Sekarang ma'rifat. Apa itu ma'rifat dalam perspektif para wali? Ma'rifat itu adalah tamakkun, sudah ajak netepnya seorang manusia dengan musyahadah. Jadi dia sudah betul-betul menyaksikan Allah dalam segalanya, dalam segala situasi, tempat, waktu dan keadaan. Maka itu yang disebut ma'rifat. Yani musyahadah yang kekal, ajak. فهو شهود دائم بقلب هائم فلا يشهد إلا مولاه. Maka syuhudu daim biqalbin haim, yaitu menyaksikan Allah dengan hati yang selalu condong kepadanya. كل شيء في هذا الوجود أيها الأحبة من الله. Tidak ada yang dia saksikan yashhadu illa maulah, kecuali Allah, dan dia meyakini semuanya dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali pada Allah. من لطائف سيد الشيخ وعباراته الجميلة في ختام دروسه يقول الله وبس والباقي بطاطس. فهذه حقيقة أيها السادة، والله لو لم يتذوقها العارفون بقلوبهم وأرواحهم لما نطقوا بها. الله الله الله. Allah Akbar. Naqidul kufri laisa bikafir. Setiap jalsah dengan murabbi kita Sayyidina Syekh Yusuf itu selalu mengatakan beliau Allah wa bas, artinya Allah baik, Allah baik, urip iki Allah baik, sing liyan iku lage, karena sing sebenar-benarnya ana iku Allah. ولكن ماذا قيد الشيخ الكلام هنا في كلام رائع جميل جدا؟ قال مع إقامة العدل وحفظ مراسم الشريعة. إياك أيها السالك إلى الله أن تسير إلى الله بالفكر والوهم. انتبه، خطير جدا. Tapi ma'rifat itu bukan kamu melahirkan keanehan-keanehan dan takhayul-takhayul, khayalan-khayalan dan ilusi. Justru semakin orang sempurna ma'rifatnya, semakin dia baik menjaga marasimus syariahnya, yaitu syariatnya. Salatnya makin benar, akhlaknya makin bagus, sedekahnya makin ikhlas, mengkoten. فمن أوجب الواجبات على السادة المربين المرشدين ربط الشرائع بالطرائق. Kunci paling utama kamu mengukur seorang mursyid guru itu adalah lihat syariatnya. سيدنا ابن عطاء رضي الله عنه أدرك هذا المعنى. قال رضي الله عنه الشريعة أسوار والحقيقة أسرار. Coba Ibn Athaillah Sakandari Sahibul Hikam itu mengatakan bahwa syariah itu adalah suar, gambarannya, dan hakikat itu adalah rahasianya. Kipas muter itu gambaran adanya listrik, listriknya nggak kelihatan, tapi kipas itu muter bukti adanya listrik. Kalau ngaku ada listrik tapi kipas nggak muter, berarti listriknya konslet. Ngaku ma'rifat tapi syariatnya bubar, berarti wong ora bener wis kono. عندك سور قوي جدا جدا وما عندك سر ما في فائدة. لماذا هذا السور القوي؟ وعندك سر يعني كنز مثلا وما له سور سيسرقوه السارق. لا هذا لوحده يكفي ولا هذا لوحده يكفي، مربوط مع بعض. Suara hunak yani laisa gambar yani pagar. Pagar ya tadi. Tulis panjang jelas. ماذا شيء؟ غلط سامحني. نعم السور يعني بالسين ليس الصاد. لا سمعت الصاد. سور نعم. Benteng. Jadi maaf ya, syariat itu adalah bentengnya.
Hakikat itu adalah apa yang ada di dalam pagarnya. Coba kamu punya benda berharga tapi ditaruh di tengah jalan, hilang nggak? Hilang, karena nggak dipagerin. Tapi sebaliknya, bentengnya bagus, pagernya mewah, tapi kopong, laki isine. Kata artinya berarti kan? وهذه المعرفة أيها السادة هي حدود المقامات كلها. المعرفة. Dan ma'rifat itu adalah hudud maqamati kulliha. لذلك عندما نقول فلان من الناس عارف بالله يعني متحقق بتلك المقامات. Ketika kita mengatakan ada seorang arif billah, wali lah, udah ma'rifat, maksudnya adalah orang yang sudah tahakkuk merealisasikan makom-makom itu, semua makom-makom tadi. ثم بعد ذلك أيها الأحبة سيحدثنا الشيخ عن التقوى والاستقامة وهذه المنازل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان